لاہور میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری۔ جامعہ رحمانیہ قلعہ گجر سنگھ میں 50 سے زائد بیلوں کی قربانی کی گئی۔ اجتماعی قربانی میں اندرون اور بیرون ملک سے لوگوں نے حصہ ڈالا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اجتماعی قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جامعہ رحمانیہ قلعہ گجر سنگھ میں 50 سے زائد بیلوں کی قربانی کی گئی۔ شہری کہتے ہیں 16 سال سے اس فرض کو انجام دے رہے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں جسے مستحق افراد تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل احسان ہے کہ 2008 سے ہم یہ کام ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ روز بروز ہر سال جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دفعہ تقریباً 40-45 جو ہے نا اجتماعی قربانیاں ہیں اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ عید قربان کا دوسرا روز LWMC نے لاہور ڈویژن میں بھی صفائی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ CEO بابر صاحب دین کے مطابق عید کے پہلے روز 34,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں، 18,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ دیکھیں، میں اس وقت موجود ہوں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے لاہور ڈویژن کی، اور لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی شکایت جو آ رہی ہیں ان کا فوری بروقت ازالہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں پورے پاکستان سمیت لاہور سمیت پورے پنجاب بھر میں فرزندان اسلام جو ہیں آج بھی ان کا قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لاہور شہر جو ہے لش پش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں چلاتی دھوپ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آفلس اٹھا رہے ہیں۔ علائشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر ٹنج جو ہے وہ اس ویڈیو وال پہ اس سکرین پر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، جس میں LWMC کی طرف سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ آج کے روز تک جو ہے وہ ٹنج جو ہے وہ 18,000 جو ہے ٹن اٹھا لیا گیا ہے، اس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے، علائشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اور جو شکایت ہیں، شکایت کا سلسلہ تو 1139 پر آتا ہے، اور اس کا بروقت ٹائم جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے درمیان ہی جو ہے اس شکایت کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اور شکایت کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی جو صورتحال ہے وہ اس ویڈیو وال پر نظر آ رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تمام جو گاڑیاں ہیں ان کو باقاعدہ یہاں پہ ان کی ویریشن کی جاتی ہے، ان کی ٹائمنگ چیک کی جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ڈمپ کرنے جا رہی ہیں۔ لکھوڈے لینڈ فل سائٹ ہے، کیونکہ تمام جو TCP جو بنے ہوئے ہیں 104 ہے لاہور میں، تو وہاں سے جو ہے وہ تمام لاشیں اٹھا کر مین سائٹ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ اس وقت ہمیں فضائی جو ہے جہاز نظر نہیں آ رہے، یہ لاہور شہر کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح مس میچ جو ہے وہ ان گاڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ابھی جو ان کے انچارج ہیں ڈار صاحب، ان سے بات کریں گے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے لاہور ڈویژن، جس میں ہمیں کاموں کی نوشہرہ لاہور کے ساتھ ساتھ جو علاقے مضافاتی علاقے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے کمال کیا ہوا ہے کہ جس طرح سے ایک ہمیں ابھی ہم نے کوئی فلائٹ آ رہی ہو، کسی کو لینے جانا ہو تو ہم اس کو فوری طور پہ دیکھتے ہیں کہاں پہنچ گئی ہے، تو یہ ایسے ہی آپ نے یہ ٹریکنگ کے ذریعے تمام گاڑیوں کو لوکیٹ کر رہے ہیں۔ کس طرح سے یہ سسٹم کو مینیج کر رہے ہیں آپ؟ جی عمران بھائی، بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ دیکھیں ایئر ٹریفک سسٹم ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں آ رہی ہیں، اسی طرح ہم پورا لاہور ڈویژن کے اندر ہماری جو گاڑیاں ہیں ویسٹ کلیکشن کے لیے، ہم اس کو جب کلیکٹ کرنا ہے تو ہم تمام گاڑیوں کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ گلی گلی میں جا کے گھر گھر سے علائشیں کلیکٹ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ اس کے لیے ہر گاڑی کے اندر ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے، اور پورے لاہور کا ویو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری گاڑیاں ہر گلی میں موجود ہیں، اور ہم ٹائملی اس جو آفل ہیں اس کو ہم ریموو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی اب تک علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں اور کتنی شکایت کا ازالہ کیا جا چکا ہے؟ کل کے دن جی 18,700 کے قریب ہم نے ویسٹ ٹن کلیکٹ کی ہے، جو آفلز ہیں وہ ہم نے ٹائملی اٹھائی ہیں، اور شہر سے اٹھا کے ہم نے شہر سے دور ان کو لینڈ فل سائٹ پر ڈمپ کیا ہے۔ اور لاہور شہر کے اندر جو شکایات ہیں وہ تقریباً 5,800 میں شکایات موصول ہوئی، اور ہم نے 30 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے اندر ان کو ریزالو کیا ہے۔
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये बाइफरकेशन की गई है वीडियो वॉल पर और देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस सिस्टम को देखना है। लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग की जा रही है। सुथरा पंजाब की अगर बात की जाए तो सुथरा पंजाब लाहौर शहर से शुरू हुआ था और इसको मॉडल बनाया पूरे पंजाब में। अब पहली ईद है और सुथरा पंजाब के हवाले से इसको इनिशियल स्टेज है और इसको कामयाब करना है ताकि जो अगला साल आए तो इससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया जाए। तमाम वीडियो वॉल में ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आज छुट्टी का रोज है, 2 छुट्टियां हैं, एक तो ईद की छुट्टी है, दूसरा संडे है। तो संडे पर भी जो है तमाम जो यहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो ऑपरेशनल फील्ड को जो है वो संभाल रहे हैं और उनके बारे में जो है रिपोर्टिंग जो है यहाँ से बाकायदा तौर पर इंचार्ज जो हैं वो डायरेक्ट सीओ LWMC को करते हैं। उसके बाद कमिश्नर लेवल पर शुरू होती है, फिर वज़ीर आला पंजाब पर जाकर खत्म होती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इसको जो है वो देख रहे हैं। तमाम इस ऑपरेशन में 72 घंटे का ऑपरेशन है और ये इसकी इब्तिदा भी लाहौर शहर को जीरो वेस्ट करके शुरू की गई थी और इसका जो एहतमाम होगा वो भी जो है 72 घंटे बाद लाहौर शहर को जीरो वेस्ट किया जाएगा। कमिश्नर का सफाई इन्फोर्समेंट वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए केनाल कैंप का दौरा। वर्कर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों में मिठाई तकसीम की। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालीमार का भी दौरा। बच्चों में ईद के तोहफे खिलौने तकसीम किए। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद जो है वो दौरे कर रहे हैं। सफाई सुथराई और धुलाई का जायजा लिया जा रहा है ताकि शहर को साफ सुथरा करने के हवाले से वो वर्कर से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको हौसला भी दे रहे हैं, मिठाई भी तकसीम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर ने ईद के दूसरे रोज मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा किया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा करते हुए कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि शहर से जो है वो 18,000 से जायद अब तक अलाइशे को ठिकाने लगाया जा चुका है। आज दूसरा रोज है, आज भी ऑपरेशन जो है किया जाएगा और इसके साथ साथ शहर भर में जो है ऑपरेशन के दौरान जो है तमाम वर्कर्स के साथ जो शहर लाहौर के मकीन है वो ताउन करें ताकि ऑपरेशन में कोई कोताही ना हो। इसके साथ साथ कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि जो इस वक्त ईद के दिन मासूम व मोहब्बत के खूबसूरत चेहरे देखने को मिले हैं, जिसमें खुशकिस्मत हैं कि ईद के दिन इन बच्चों के साथ गुजारने का भी मौका मिला है। और कमिश्नर लाहौर ने आज चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी दौरा किया है, इसके साथ साथ केनाल का भी दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि ईद सफाई 144 के खिलाफ वर्जी पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाया गया, 30,000 के जुर्माने किए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 24,000 से ज्यादा सफाई। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कुर्बानी के बाद अब सैर सपाटे का प्लान। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया। किसी ने मनपसंद जानवर देखे तो कोई जानवरों के साथ सेल्फियां लेने में मगन है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। के दूसरे दिन नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है और कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, तो बच्चे अपना ईद का ये दूसरा दिन खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर लाहौर ज़ू की जो रौनकें हैं वो दुबाला हो चुकी हैं, क्योंकि लाहौर शहर में बच्चों की सबसे बड़ी जो एंटरटेनमेंट है वो लाहौर ज़ू में ही है। तो बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो आप हंस रही थी, अब आपने इतना सख्त मुँह बना लिया। हाँ, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मज़ा आ रहा है। क्या जी। क्या देख रही हैं आप? क्या क्या देखा अभी तक? बालू भी देखा है, सब कुछ देखे हैं अभी अभी। नहीं, शेर क्यों नहीं देखा? शेर तो जंगल का बादशाह है। अभी देखने जा रहे हैं ना। अच्छा, तो किसी जानवर से कोई बात करने की कोशिश की है? आवाज सुनते हैं जानवर? नहीं। नहीं आवाज सुनते। इसने बात की है? किसने? किसी भालू से बात की है? भालू को आवाज भी नहीं दी? नहीं। अच्छा, तो क्या क्या देखा अभी तक? बालू और कुछ देखा है। और कुछ देखा है? कुछ खाया भी है? हाँ। क्या खाया? लेस चिप्स। चिप्स खाई है, मुझे भी खिला दो। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ठीक, अच्छा लग रहा है। क्या क्या आपने देखा है? अभी तो बालू ही देखे अभी आए हैं। अच्छा, तो क्या क्या देखना है? जिद करके आए हैं या खुद ही जो अब्बू हैं वो ले आए हैं? अब वो खुद लेके आए हैं। खुद ने जिद की? खुद और ये बाकी बच्चों ने तो जिद करके लेके आए हैं। वो पहले तो कह रहे थे रहने दो, मैंने कहा नहीं जाना ही है, फिर उसने मान तो गए। फिर आपने जिद की हुई ना। हाँ, आप बताएं जी, आप कहाँ से आए? ये फैमिली को साथ लेकर आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मैं सांझे से आया हूँ इधर से ही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो
पहले दिन कुर्बानी की, अब बच्चे जिद कर रहे हैं दूसरे दिन बच्चों के लिए चिड़ियाघर घुमाएं, ले आएँ, चिड़ियाघर जाना है, ये जानवर वगैरह दिखाएं इनको, बड़ा काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बिल्कुल ठीक है। जो शहरी और जो बच्चे लाहौर चिड़ियाघर में आए हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ा आज के दिन को वो यादगार बना रहे हैं, सेल्फियाँ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं और आज के दिन को यादगार बना रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरे रोज़ भी शहर का मौसम गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। आज बिल्कुल ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी जो है वो सूरज अपने पूरे मूड में है और इस वक्त पूरे आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है और शहरियों को अपनी गर्मी की शिद्दत का जो एहसास जो है वो फुल स्विंग से करवा रहा है। अगर बात कर ली जाए कुछ आज दिन भर रहने वाले शहर लाहौर के दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 31 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 22% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात के इदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर में जो है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्म हवा चलने का सिलसिला जो जारी है, जो गर्मी की शिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा कर रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए कुछ कल रोज़ की, तो महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो कल 47 डिग्री तक टेम्परेचर दर्जा हरारत जो है वो जाने की पेशन गोई की है। जबकि इसी के साथ साथ माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को गैर ज़रूरी जो है वो बाहर ना निकलने की हिदायत की गई है और किसी भी ज़रूरी काम के लिए जब बाहर निकलें तो इस दौरान जो है वो ठंडे पानी की बोतल और गर्म पानी से गीले कपड़े का जो इस्तेमाल करने की हिदायत जो है वो की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही जो है वो ईद के तीनों रोज़ तक जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफे की पेशन गोई की जा चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ। प्रोफेसर अशरफ ज़िया का कहना है कि बेहतियाती के बाइस शहरियों की बड़ी तादाद मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। गोश्त को सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ा है और बसियारखोरी की वजह से बहुत सारे जो अफराद हैं ये मुख्तलिफ़ हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। गैस्ट्रो डायरिया समेत मुख्तलिफ़ अमराज़ के जो मरीज़ इस वक्त हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब मौजूद हैं। हम मुझसे पूछते हैं कि ईद के दिनों में बसियारखोरी से कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर किस किस्म के अपनाएं कि ईद के मज़े भी लें और गोश्त भी खा सकें। सबसे पहले मैं जो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो ईद का गोश्त है ये दूसरे गोश्त से बहुत मुख्तलिफ होता है। ये जानवर पले हुए होते हैं बग़ैर किसी बीमारी के, बहुत ही सेहतमंद गोश्त होता है। और दूसरी इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि इसमें वो लोग जिन्होंने पूरा साल गोश्त ना खाया हो वो भी इसमें गोश्त ऐसे खाते हैं जैसे अगले साल तक उसका कोटा पूरा कर लें। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो रेड मीट है ये बहुत ही ताकत वाला गोश्त होता है। जब इसको इस्तेमाल करते हैं और हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें फिर ये प्रॉब्लम जैसे आपको सुनने में मिलती है कि जो उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, पेचेस शुरू हो गए हैं, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको देखेंगे कि इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आता है, इमरजेंसी भर जाती है सेकंड डे पे, जैसे आप देख रहे होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोगों में बेहतियाती पाई जाती है, लोग इसको प्रॉपर तरीके से कुक भी नहीं करते गोश्त को और खाते भी मिकदार से ज़्यादा है। अब इसमें करना क्या है कि जब भी गोश्त को इस्तेमाल करें उसको अच्छे तरीके से पका लें, अच्छी तरीके से कुक करके थोड़ी मिकदार में खाएं, वक्फे से खाएं। ये ना हो कि सुबह भी खा लें, दोपहर को, शाम को, रात को बारबेक्यू चल रहा है और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर ख़ास तौर पर जब आप ये गोश्त इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के, जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए गोश्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उनको इसमें एहतियात करनी चाहिए। अगर इसको इस्तेमाल भी करें तो बहुत ही कम मिकदार में अच्छी तरह से पका लें, अच्छी तरह से चबा के खाएं ताकि उनका जो मैदा है वो इसको बर्दाश्त कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब की जानिब से बताया गया है कि गोश्त को अच्छी तरह कुक करना है, जब खाना है तो इतदाल में रह के खाना है। उसके साथ साथ जो दही है, पानी है, जो सैलड है, सब्ज़ियाँ, इनका इस्तेमाल करना है ताकि जो गोश्त की एफिकेसी है उससे भी बचा जा सके। और जो बीमार अफराद उनको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपनी जो मेडिकेशन है रोज़मर्रा की वो भी लें ताकि ईद अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया।
عید قربان پر گوشت کو بلا تفریق بانٹنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا سلسلہ بھی جاری۔ دل اور بلڈ پریشر کے مریض سریپائے، گردوں اور اوجڑی کھانے سے پرہیز کریں۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ثاقب شفیع کا ایسے مریضوں کو 3 دن کے اندر 8 سے 10 بوٹیاں کھانے کا مشورہ۔ مزید جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، عید قربان کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ جو ہے وہ جوش و خروش سے جو ہے وہ عید کا گوشت تقسیم بھی کر رہے ہیں اور عید کا گوشت جو ہے وہ مزے سے کھا بھی رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ دل کے مریض جو ہے وہ گوشت کھانے سے اپنی بیماری کا جو ہے وہ بڑھاوا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ PIC لاہور کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ثاقب شفیع موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دل کے مریضوں کو گوشت کس طرح کھانا چاہیے اور کیا احتیاط ضروری ہے۔ سر ہمیں بتائیں کہ دل کے مریضوں کو عید قربان کا گوشت کس طرح کھانا چاہیے؟ السلام علیکم جی، پہلے تو تمام ناظرین کو عید مبارک۔ سب سے اہم جو میں بات بتانا چاہوں گا کہ صرف ہارٹ نہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ایک بات کی احتیاط کرنی ہے کہ کوئی آرگن میٹ نہیں لینا۔ آرگن میٹ سے مراد ہے کلیجی، مغز، گردے، جسے ہم اپنی زبان میں اوجری کہتے ہیں، اس طرح کی یہ ساری خوراکیں دے آر ویری ہائی ان کولیسٹرول کنٹینٹ، تو آرگن میٹ کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا ہے۔ دوسرا اسی طرح وہ گوشت جس میں چربی ایک آنکھ کو نظر آ رہی ہے وہ ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ جو گوشت وہ لے سکتے ہیں محدود مقدار میں، جو کہ پوری عید میں 6 سے 8 بوٹیاں ہیں، وہ چامپ کا گوشت جسے ہم لین میٹ کہتے ہیں، جس میں چربی نظر نہیں آتی، وہ لے سکتے ہیں پوری عید کے دوران 8 سے 10 بوٹیاں۔ یہ یاد رکھیں، سنت ابراہیمی جو ہے وہ صرف قربانی نہیں، وہ قربانی کے جانور کے گوشت کا بانٹنا بھی سنت ابراہیمی کا حصہ ہے۔ سب سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ وہ گوشت تیار کیسے کرنا ہے۔ تو تمام عمر کے لوگوں کو، اور یا شوگر ہارٹ کے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، تھوڑے سے کوکنگ آئل میں شوربے کی طرح بنا ہوا گوشت لینا چاہیے۔ کڑائی گوشت، توے پہ بنی ہوئی بے تحاشا گھی مکھن میں چانپیں، پلاؤ اور باربیکیو نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت غلط کنسیپٹ ہے کہ باربیکیو والا گوشت جسے چکنائی نہیں لگتی وہ ایک سیف محفوظ خوراک ہے۔ کبھی تفصیل میں بات ہوگی۔ باربیکیو بھی صحت کے بہت سے فیکٹ سامنے رکھتے ہوئے نقصان دہ خوراک ہے، کیونکہ اس میں گوشت کی جو چربی ہے وہ کوئلے پہ جلتی ہے، اور ایک بنیادی قانون یہی ہے کہ جلی ہوئی آکسیڈائز ہوئی ہوئی فیٹ جو ہے وہ نان آکسیڈائز فیٹ سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ عید پہ احتیاط کریں اور عید قربان پہ جو ہے وہ چربی والا گوشت نہ کھائیں، خاص طور پر جو بکرے اور گائے کے جو آرگنز ہیں ان کا استعمال نہ کریں، اور خاص طور پہ جو چربی آپ کو بوٹی گوشت کے اندر نظر آ رہی ہے اس گوشت کو نہیں کھانا۔ اور عید کے 3 روز جو دل کے مریض ہیں، عید کے 3 روز تک صرف 8 سے 10 بوٹیاں 3 روز یعنی 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کا عارضے میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ جی